السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظننت أنكم نائم لا ترد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم النبيين قال في حديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah penolongnya orang-orang saleh. Dan juga aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi, yang mana beliau telah bersabda, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. سعدت لما سمعت الابنين الكريمين، الأول بدأ بقانون والثاني بدأ بوصف، وهذا شيخهم الكبير وإمامهم الإمام نافع. لما ذكرني الأخ الكريم بميم الجمع وصية ميم الجمع، ذكرني بقانون، وقانون هذا يا أحباب الله عز وجل اختبره في عدم السمع، كان أصم لا يسمع، وإذا أدخلت البوب في أذنه لا يسمع. أما إذا جلست بجواري وقلت أي آية من القرآن يسمع القرآن، وهذا من فضل الله عز وجل وبركاته على أهل القرآن. Aku sangat senang sekali mendengarkan dua putra yang membacakan dua qiraah yang berbeda. Yang pertama Qalun, yang kedua adalah Warash, yang mana keduanya ini adalah muridnya Al-Imam Nafi'. Padahal Qalun ini pada hakikatnya beliau ini adalah seorang yang tidak dapat mendengar, akan tetapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang mempelajari Al-Qur'an, jikalau mendengarkan Al-Qur'an beliau bisa, beliau mampu. والأخ الكريم ذكرنا بالإمام ورش وقرأ علينا من سورة الأحزاب، فإمامهم الإمام نافع رزقه الله عز وجل بالبركات، ومن ضمن البركات ظل في مسجد سيدنا رسول الله أكثر من 70 سنة يعلم الطلبة والطالبات، ثم في يوم من الأيام شموا منه رائحة طيبة فسألوا: يا إمام، من أي مكان اشتريت الطيب وبكم اشتريت؟ قال: لم أضع طيبا ولا اشتريت طيبا ولا مسست طيبا إلا أني رأيت سيدنا رسول الله في المنام يضع فمه على فمي ويقرأ القرآن. Dan ini Al-Imam Qalun ini mendapatkan keberkahan daripada gurunya Al-Imam Nafi'. Lama kurang lebih daripada 70 tahun mengajarkan para pelajar wanita dan juga para pelajar laki-laki Al-Quran, kurang lebih selama 70 tahun. Ini Al-Imam ini, beliau ini bau badannya sangatlah wangi. Orang-orang pun bertanya, kenapa engkau sangat wangi sekali? Apakah engkau menggunakan wewangian? Beliau pun menjawab, tidak pernah aku memakai wewangian dan tidak membawa sama sekali wewangian. Akan tetapi aku pernah bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan mulutnya di dalam mulutku. Maka dari itulah timbul wewangian daripada diriku. أتشرف أن أجلس أمام هذه الوجوه النيرة والأيادي المتوضئة في هذا اللقاء الذي قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: رياض الجنة مجلس العلم. Aku pada saat ini duduk di tempat ini sebenarnya adalah sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kalian melewati salah satu daripada taman-taman surga, maka mampirlah di situ. Para sahabat pun bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, adalah halaqah-halaqah zikir. فليعلم أبنائي أنهم في نعمة كبيرة من نعم الله. أنتم جميعا في نعمة كبيرة من نعم الله، تجلسون تدرسون القرآن والروايات
فسيدنا رسول الله يقول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. Ketahuilah wahai anak-anakku bahwasanya kalian pada saat ini sangatlah beruntung. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang hendak mendapatkan dunia maka sehendaknya baginya lazimi Al-Quran, dan barang siapa yang hendak mendapatkan akhirat maka hendaknya lazimi Al-Quran. Dan kalian pada saat ini di sini mempelajari Al-Quran dan juga beserta riwayat-riwayat Al-Quran. Wa min as-sab'a alladhina yudhilluhum Allah bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh syabun nasha'a fi ta'atillah. Dan termasuk 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan naungan nanti kelak di hari kiamat, di saat tidak ada naungan bagi siapapun. Di antaranya salah satunya adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina yawm al-qiyamah. Faqala Sayyidina Anas man hum ya Rasulullah? قال يا أنس هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keluarga. Lalu Sayyidina Anas bin Malik pun bertanya, siapa keluarganya Allah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, adalah ahli Quran. Ahli Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang khusus di sisi Allah. فالقرآن يا شباب مأثوبة الله في أرضه فيقول سيدنا رسول الله خذوا منه برفق. Al-Quran adalah hidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Maka dari itu ambillah hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah sajikan untuk kita. يوصيكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمداومة والمتابعة والمراجعة مع القرآن، لأنه يقول يأتي القرآن مع قوم يقرؤونه في الدنيا يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita untuk selalu menelaah Al-Quran, untuk selalu membaca Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda juga, perbanyaklah baca Al-Quran, mutalaah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak nanti di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Wa inna min afdhalil ulum ala wajhi dunya ilmu Al-Quran wal qiraat wa ulumul Quran. Dan termasuk ilmu yang paling afdal di dunia ini adalah ilmu Al-Quran dan juga tentang ilmu qiraat Al-Quran. Wa ta'limu fi as-sighar kan naqsh 'ala al-hajar wa ta'limu fi al-kibar kan naqsh 'ala al-ma'. Dan belajar ketika masih kecil itu layaknya seperti mengukir ukiran di atas batu alias lekat, lengket pelajaran tersebut. Dan belajar ketika sudah tua itu layaknya orang yang mengukir di atas lautan, akan hilang. وَلْيَعْلَمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَنَّ سيدنا ابن مسعود روى عن سيدنا رسول الله فقال إن الله عز وجل لا يعذب قلبا مع القرآن. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyiksa seseorang yang hatinya itu menyimpan Al-Quran. فقلوب أهل القرآن شاغلها الأول الإخلاص لله عز وجل كما قال الله في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص. Maka
Yang penguat untuk Al-Quran yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah agama yang suci ini. فالإخلاص يا شباب سر بين العبد وربه لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. Dan ikhlas ini adalah hubungan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditulis oleh para malaikat dan tidak dapat dirusak oleh setan. Dan yang akan membalasnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. القرآن يحتاج إلى قلوب نقية، إلى قلوب صافية، إلى قلوب تقية، إلى قلوب تتشبع بالقرآن. فالقرآن يحتاج إلى خشية وتذكرة وخوف من الله عز وجل حتى يرزقك الله عز وجل بثبات الحفظ وتعليم القرآن والقراءة. Al-Quran membutuhkan hati-hati yang suci, hati-hati yang bertakwa. Al-Quran membutuhkan agar kita bisa mendapatkannya dengan hati orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita hendak mendapatkan hafalan yang kuat, hafalan yang lama, maka sehendaknya kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Al-Quran lahu rijal. قال عنه ربنا في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال من هؤلاء الرجال سيدنا أبي بن كعب كاتب الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Quran memiliki orang-orang besar khusus yang mendapatkannya, memuasainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sebagian orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang hebat. Allah Azza wa Jalla anzal Al-Quran ala sayyidina Rasulillah. Di antara tadi kata beliau tadi di antara rijal itu adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Arsalallahu safir as-samai Jibril habata ala sayyidina Rasulillah. As-salam yuqri'uka as-salam. ويقول لك الله عز وجل اذهب إلى بيت أبي واجلس أمامه واقرأ عليه سورة البينة. Malaikat Jibril pernah datang mengucapkan salam, lalu dijawab lagi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membacakan Al-Qur'an ke hadapan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. ذهب الرسول الكريم بنفسه إلى بيت أبي وأطرق الباب. من الطالب؟ قال أنا محمد. خرج سريعا. ما الأمر يا رسول الله؟ قال أوحى الله إلي أن آتي إليك وأجلس أمامك أقرأ عليك سورة البينة. قال أسماني ربي باسمي من فوق 7 سماوات؟ قال سماك باسمك. فبكى بكاء الفرح والرضا من الله على سيدنا أبي. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang ke rumahnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, mengetuk sendiri, jalan ke sana sendiri, lalu dibuka oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ubay bin Ka'ab pun bertanya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan namaku? Iya. Lalu Sayyidina Ubay bin Ka'ab pun menangis. Allah menyebut namaku dari atas 7 langit. خلاصة الكلام الوصايا كثيرة، لكننا أمامنا كتاب التبيان، فأردنا أن نذكر الأحباب بأن القرآن نعمة من نعم الله عليهم، وكما قال الله في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وفي سورة أخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فيا شباب عليكم بالقرآن وعضوا على هذه الفرصة بالنواجذ، لا تضيعوا الأوقات دائما مع الله عز وجل، فالله عز وجل يبارك فيكم ويثبت عندكم الحفظ ويفهمكم القراءة وأصول القراءة إن كان قانون أو ورش أو نافع أو ابن كثير أيا كانت الروايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan ketahuilah wahai para murid-murid sekalian,
bahwasanya Al-Quran ini termasuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan juga tadi Syekh tadi menutup dengan memberikan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan hafalan kita, sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemahaman kita tentang asal-asal pondasi-pondasi qiraah bagi mantap. Dan beliau juga tutup dengan ucapan salam. Beliau hendak membaca kitab At-Tibyan karya Al-Imam An-Nawawi.